बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान गुस्से और मायूसी में तकरीबन पागल हो गए हैं, दिमाग उनका घूम गया है। वो अपनी टीम को भी गालियां दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत खासतौर पे वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी उनका जो लबो लहजा है वो सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? और फिर 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है उसका फैसला जो है एक दफा फिर अनाउंस किया जाना था, मौखर कर दिया गया। अब कहते हैं 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। क्या इमरान खान इस केस में और उनकी जो अहलिया है बुशरा बेगम वो बरी होने वाले हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर जनाब जनरल फैज हमीद साहब जो है वो जनरल बाजवा को अपने साथ फंसाना चाह रहे थे। उनके इस हवाले से जो बयानात हैं इंक्वायरी टीम के सामने या तफ्तीशी टीम के सामने, वो उनके गले का फंदा बनने वाले हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट जो है इस हवाले से वहाँ हुई है जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर जो है वो भी आपको बताते चलने का, आपको याद होगा, पता ही होगा कि कल गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज शरीफ साहबा जो थी उनकी एक तस्वीर जो थी वो वायरल हुई थी। यूएई के सदर जो हैं मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, वो पाकिस्तान आए हुए हैं, निजी दौरे पे हैं रहीम यार खां में। शिकार शकूर खेलन आंदे ने ना हर साल, तो वहाँ नवाज शरीफ और काबीना के कुछ अरकान थे, वो गए थे और मरीम नवाज के साथ वो हाथ मिला रहे, और वो तस्वीर जो है वो वायरल हो गई। और उसके बाद ट्रोलिंग शुरू हो गई। जो इनका एक गांधे छालने का है ना वतीरा पीटीआई वालों का, उसी तरह यानी गंदी जहनीत जो है वो पूरी तरह आश्कार हो गई सोशल मीडिया पे। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुबई में बैठे हुए हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हुए हैं और कुछ पाकिस्तान में हैं। तो उनके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि बहुत सारे लोगों ने फिर शिकायत की, दुबई पुलिस को उन्होंने टैग किया साथ, और फिर जो सफारत खाना है दुबई का पाकिस्तान में और यूएई का, उसको लोगों ने टैग करके शिकायत जो है वो दर्ज करवाई। कुछ लोगों ने ईमेल्स के ज़रिए भी रब्ता किया यूएई के सफारत खाने से और वहाँ की हुकूमत के साथ, और उन लोगों की तफसीलात जो है वो उन तक पहुँचाई। तो अब खबर ये है, पता ये चला है कि कुछ लोगों को जो उन्होंने ईमेल्स की थी तो जवाब जो है वो मौसूल हो गए हैं। तो अब बताया जा रहा है दुबई हुकूमत की तरफ से, यूएई की हुकूमत की तरफ से और उनके सफारत खाने की तरफ से कि जनाब ये जो ट्रोलिंग हो रही है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। क्योंकि ये मरीम नवाज की नहीं हो रही थी, मरीम नवाज के साथ साथ जो यूएई के सदर हैं मुत्तहदा अरब अमारात के, उनकी भी ट्रोलिंग हो रही, उनकी उनकी भी किरदार कुशी हो रही थी। तो ये चीज़ तो वो पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जनाब ये जो लोग हैं इनके कवायफ हमने इकट्ठा करना शुरू कर दी हैं, जो दुबई में हैं उनकी कम से कम दुबई बदरी या यूएई बदरी जो है वो तो आप पक्की समझें, और बाकी जो लोग हैं जिनके कवायफ इकट्ठे कर लिए जाएंगे उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और अगर ब्लैक लिस्ट में उनका नाम हो गया आ गया तो फिर जनाब वो दुबई की सैर या दुबई जाना या वहाँ जाके बिजनेस करना ये आप भूल गए। इस तरह का एक सख्त किस्म का पैगाम जो है वो ईमेल के जरिए, जवाबी ईमेल के जरिए ये पहुंचाया गया है। ये खबर जो है ये मैं आपको दे रहा हूँ। और दूसरा जो फैज हमीद और जनरल बाजवा वाला मामला है, फैज हमीद साहब मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि पूरी कोशिश है उनकी कि किसी न किसी तरीके से जनरल बाजवा साहब जो है उनको भी इस मामले में, उनके खिलाफ जो इल्जाम है फैज हमीद साहब के खिलाफ, उनको भी जनरल बाजवा को भी लपेट लिया जाए इस मामले में। और वो कहते हैं मैं तो जनाब मुलाजम था, मैं तो वज़ीर आज़म के हुक्म का पाबंद था, यानी इमरान खान के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। और जनरल कमर जवेद बाजवा का मैं पाबंद था जनाब, उनको बताया करता था। और जनरल बाजवा साहब के हवाले से मैंने जो आपको बताया था कि उनके हवाले से ये इतला है कि कमर जवेद बाजवा साहब जो है वो कह रहे हैं उनके बकौल बकौल शख्स से कि जनाब बहुत सारी मुलाकातें इनकी वज़ीर आज़म के साथ होती थी फैज़ हमीद की, तो कभी मुझे बताते थे, कभी रिपोर्ट देते थे, कभी नहीं देते थे, क्योंकि वो बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाब देते फैज़ हमीद साहब। वो तो वज़ीर आज़म के मातहत थे, मेरे मातहत ही नहीं थे। तो बहरहाल हुक्म शुक्म बंदे जारी कर रही उन्हें ना, दोनों मिलके बड़ा इन्होंने, तुम्हें पता है ना, तो सारा गठजोड़ सारा इकट्ठा सी, इतनी ट्रैका पूरा सी जनाब है। लेकिन बाजवा साहब ज़ाहिर है हम अपनी पोजीशन का फायदा चुक रहे हैं। और आर्मी चीफ के हवाले ना ये फौज के अंदर भी गल है गई यार, साबक आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए। गल्लां हो रही हैं ना इस तरह दियां। तो ये फैज़ हमीद साहब इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए वो जनरल बाजवा साहब जो हैं उनको भी अपने साथ लपेटने के लिए कुछ बयान शयान, उन्होंने जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं, जो तफ्तीश हो रही है, वहाँ वो बयान शयान दे बैठे हैं।
اب ان کی لیگل ٹیم جو ہے پریشان ہے. لیگل ٹیم اس لیے پریشان ہے کہ جناب جو فیاض حمید صاحب نے کہا ہے تو وہ دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فیاض حمید صاحب پھر جناب آپ جنرل باجوہ کو گواہ کے طور پہ بلائیں، لائیں ہمارے سامنے. اور جنرل فیاض حمید صاحب کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب اگر مجھے ملٹری کورٹ جو ہے وہ بلائے گی جہاں کورٹ مارشل ہو رہا فیاض حمید کا گواہی دینے کے لیے تو میں تو پابند ہوں آئینی طور پہ اس قانون کا. میں 5 سال تک سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہوں تو میں تو انکار نہیں کر سکتا اگر مجھے بلائیں گے تو. اب کیا جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے وہاں جائیں گے؟ یہ بات ہے نا. تو یہ اب خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جو ان کی ٹیم ہے لیگل ٹیم جو ہے فیاض حمید کی وہ جو دفاع کے لیے صفائی کے جو گواہ ہوتے ہیں ان کے طور پہ باجوہ صاحب کا نام پیش نہیں کرنا چاہتے عدالت میں، ان کو گواہی کے لیے طلب نہیں کرنا چاہتے. لیکن فیاض حمید صاحب اس طرح پھنس گئے ہیں اس میں کہ جو جج ایڈوکیٹ برانچ ہے جیک برانچ تو انہوں نے جناب اس حوالے سے جو قانونی پوزیشن ہے وہ اس طرح کی لی جا رہی ہے کہ جناب ان کو وٹنس آف دی کورٹ کے طور پہ عدالتی گواہ کے طور پہ جنرل باجوہ کو بلا لیا جائے عدالت میں. اب اگر عدالتی گواہ یعنی نہ وہ استغاثہ کے گواہ ہیں اور نہ ہی وہ صفائی کے گواہ ہیں، عدالت سمجھ رہی ہے کہ اس بندے کا بیان جو ہے یہ ہونا ضروری ہے. تو پھر عدالت کے پاس جو اختیار ہے وہ عدالت جو کورٹ مارشل کر رہی ہے فیاض حمید کا کہ وہ کورٹ وٹنس کے طور پہ جنرل باجوہ کو یا جس کو بھی سمجھتی ہے مناسب سمجھتی ہے اس کو طلب کر سکتی ہے. تو خاص طور پہ اگر سابق فوجی ہو کوئی یا حاضر سروس فوجی ہو تو اس کو تو وہ لازمی طور پہ طلب کیا جا سکتا ہے تو اور وہ انکار بھی نہیں کر سکتے پیش ہونے سے بطور گواہ. تو اب جج ایڈوکیٹ برانچ جو ہے اس بات پہ غور کر رہی ہے، اس بات کا قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا جنرل باجوہ کو کورٹ وٹنس کے طور پہ طلب کیا جائے فیاض حمید کے خلاف یا فیاض حمید والے مقدمے میں، خلاف نہ کہیں آپ، فیاض حمید والے مقدمے میں جنرل باجوہ کو اگر کورٹ وٹنس کے طور پہ طلب کر لیا جاتا ہے تو اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا بیان کیوں دیں گے. اور آئینی طور پہ ان کو مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی شخص کو اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے یا اقبال جرم کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. تو جنرل باجوہ صاحب ایسا بیان کیوں دیں گے جس سے فیاض حمید کے اس بیان کی تائید ہوتی ہو کہ جناب یہ سارا کچھ تو میں نے جناب فیاض حمید صاحب کے جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا ہے یا جنرل باجوہ ہر بات سے باخبر تھا، میں آگاہ کرتا تھا، بتاتا تھا اس کو وغیرہ وغیرہ. تو اب اگر جنرل باجوہ صاحب پیش ہوتے ہیں تو پھر فیاض حمید کے خلاف جو ہے وہ مہر ہی لگائیں گے نا، ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ٹھپی لگانے کے لیے بلایا جائے گا ان کو. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. اور دوسرا ایک اور بڑی اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور جو تحریک پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ہم تو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ملیٹنٹ ونگ ہے، ان کو جو بسایا گیا لا کے انخلا کے بعد، امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں، تو جو یہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے ان کو بلایا تھا اور عمران خان اور فیاض حمید کا گٹھ جوڑ تھا. وہ تو کہتے ہیں جناب باجوہ صاحب بھی اس میں شامل تھے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، سیاستدان بھی اس بات کی کچھ گواہی دے رہے ہیں کہ باجوہ صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو پاکستان میں واپس لایا جائے اور ان کے لیے پیسے پوسے دینے کی باتیں بھی کی جا رہی تھی کہ 10 ارب روپے دے دیا جائے ان کو. وہ 40 کے قریب 40,000 کے قریب لوگ ہیں اور 4-5 ہزار ملیٹنٹ ہیں. عمران خان کے بیانات موجود ہیں اس حوالے سے. تو یہ جناب وہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ واقعتاً ان کا ملیٹنٹ ونگ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے پی ٹی آئی کا. جب پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا عمران خان نے تو اس کے بعد انہوں نے ایک باقاعدہ باضابطہ طور پہ پریس ریلیز جاری کی اور اس میں یہی بات کی کہ جناب باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی، کیونکہ یہاں وہی لینگویج وہی لب و لہجہ کہ جناب یہاں تو مارشاء اللہ لگا ہوا ہے، عوامی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں یار تحریک طالبان والے. تو وہ جناب انہوں نے کہا جناب آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں پاکستان میں، ترسیلات زر بند کریں اور بائیکاٹ کریں جناب، سول نافرمانی شروع کریں، ٹیکس نہ دیں وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک اور اعلان جو ہے وہ کیا ہے ٹی ٹی پی نے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا جناب جب انہوں نے عسکری جو مصنوعات ہیں ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے
تو उस वक्त भी उन्होंने इसकी तईद की थी। और अब आगे बढ़ के एक कदम और, जब देखा कि इसका तो यार असर ही नहीं हो रहा है इस ऐलान का, इस अपील का, और तहरीक तालिबान वाले जो है उनकी अपील जो है उस पर किसने कान धरने हैं? उन्हीं के लोग हैं ना जो थोड़े बहुत, वही है ना, बाकी कौन लोग उनके पाकिस्तानी उनकी अपील पे कैसे कान धरेगा? तो अब उन्होंने एक और ऐलान फरमा दिया है। तो टीटीपी वाले ये कह रहे हैं जनाब कि जो अस्करी बैंक है, FWO है, NLC है, फौजी फाउंडेशन है, फौजी फर्टिलाइजर है, और इस तरह के दीगर जो इनके इदारे हैं, वहाँ जनाब हम छापामार कार्रवाई यानी उन पे हमले करेंगे। एक बात ये की है। और दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म को खबरदार किया है कि जनाब हमारे खिलाफ जो ये फितनतुल खारिज और इस तरह की बातें शातें करते हैं, ये फितनतुल खारिज कहना जो है ये बंद किया जाए, वरना थोड़ा भी नहीं बोलना मांगे। इस तरह की गल्ला कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे हैरत होती है इन लोगों पे, ये जो कहते हैं जनाब यहाँ फौज का कब्जा है, फौज कारोबार करती है, DHA बनाती है, फलां बनाती है, ये बनाती है, और ये जो मसनूआत है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये बनाती है। तो भाई मेरे, अगर फौज का कब्जा है, अगर ये अपना कमा रहे हैं, टैक्स भी पे करते हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है, जो भी है, अगर ये बंद कर दें सारे कारोबार जो ये कर रहे हैं, जिनको अस्करी हम कहते हैं जनाब, अस्करी इदारे, हालांकि ये अस्करी इदारे हैं नहीं, बहरहाल अगर इनको अस्करी इदारे मान लिया जाए, अपने शोहदा के लवाहकीन की मदद के लिए, माली मदद के लिए इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं, कुछ स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ वज़ाइफ लगे हुए हैं, इस तरह की जो उनकी जो भी सूरत हाल है। तो अगर ये फौज जो है आपके बकौल इतनी तगड़ी है, इतनी ताकतवर है, वो खुद कमा रही है और खुद जो है वो खर्च कर रही है अपने लोगों पे, तो टैक्स भी देती है, तो फिर अगर ये बंद कर दिए जाए इदारे और उनकी कमाई बंद हो जाए, और फौज जितनी तगड़ी है बकौल आपके, और फौज हुकूमत से कहे कि जनाब हमारे शोहदा के लिए इतने फंड्स चाहिए, वज़ाइफ के लिए इतने फंड्स चाहिए, फौजियों के बच्चों की तालीम के लिए इतने फंड्स चाहिए, अगर वो इतने तगड़े हैं तो क्या कोई हुकूमत जो है वो उन्हें इनकार कर सकेगी कि जनाब ਅਸੀਂ नहीं देने? ये तो हो ही नहीं सकता। असाक डार साहब इनकार करके देख चुके हैं एक दफ़ा, कोई फंड चाहिए थे उनको, तो फिर क्या मसला हुआ उनके साथ, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ जो हुआ, जो कड़ियाँ अगर जोड़ें तो वहां से मामला बिगड़ना शुरू हुए थे नवाज शरीफ के और फौज के दरमियान। रहील शरीफ साहब कुछ फंड्स मांग रहे थे और उनको लिख के भेजा बुझा था, और असाक डार साहब ने इनकार कर दिया था, पता नहीं जिन्हें पैसे नहीं है, इस तरह की बात जो सामने आई थी। तो क्या हुकूमत जो है वो इनकार कर देगी इनको फिर कि नहीं भाई, नहीं पैसे देने? तो फिर वो बोझ किस पे पड़ेगा? मुझ पे और आप पे। हमारे जो टैक्सों के पैसे इकट्ठे करके कौमी खजाने में जाते हैं, तो फिर उसी कौमी खजाने से उनको वो फंड्स देने पड़ेंगे। कोई यार होश के नाखन ले, अकल की बात करे। बल टीटीपी ने जनाब मुसल्ला तौर पे जो PTI है इसकी हमायत के लिए जो बयान है ये जारी किया कि जब हम जो अस्करी इदारों पे हम जो है वो हमले शमले करेंगे। और आखिर में ये बात कि जनाब 190 बिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका, यानी अलकादा ट्रस्ट वाला, जिसमें इमरान खान और बुशरा बेगम दोनों मुल्ज़म हैं, फैसला महफूज किया गया था मेरे ख्याल 18 दिसंबर को, फिर 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, उन्होंने ऐलान किया था, और फिर 23 दिसंबर को 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। और जवेद राना साहब जो हैं वो एहतसाब अदालत के जज हैं। 6 जनवरी को फिर ये कह दिया गया जनाब, अब जो है ये अमले ने बता दिया कि जज साहब रुखसत पे हैं, पंजाब जुडिशल अकेडमी लाहौर में शायद कोई इनका ट्रेनिंग का सेशन जो है वो चल रहा है, वो कहते हैं वो रुखसत पे हैं। तो अब ये फैसला जो है ये 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो बातें, इसको मैंने पहले भी ये कहा था, इसको जोड़ा जा रहा है जनाब मुज़ाकरात के साथ, और मुज़ाकरात के हवाले से मैं ये पक्की खबर दे रहा हूँ कि ये बेल जो है, जो अब तक की खबर है, अब तक की, कि ये बेल मुंडे नहीं चढ़नी, ये बीच में ही रहनी है। ये गुज़श्ता रोज इंतजार करते रहे ना हमारी मुलाकात करवाएं उनके, इमरान खान के साथ जनाब हमने 2.5 घंटे मुलाकात करनी है, लैदगी में मुलाकात करनी है, वहाँ जिस कमरे में मुलाकात होती है वहाँ जनाब पुलिस वाले भी होते हैं, कुछ साझेदारों के लोग भी होते हैं, खुल के बात नहीं होती, तो हमने इमरान खान से लैदगी में बात करनी है। उनका ये करवा देने है लैदगी की गल, लेकिन गुज़श्ता रोज मुलाकात के लिए वक्त में ये इंतजार करते रहे हैं। असद कैसर साहब और जो उनके बयान देख लें आप, और वो जो गौहर अली खान साहब हैं, बैरिस्टर गौहर अली, उनका बयान है, रिकॉर्ड में मौजूद है जनाब, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें टाइम मिल जाए तो शायद आज मुलाकात हो जाए।
آج سے بھی آگے جا سکتی ہے. تو رانا ثناءاللہ نے تو کہا ہے کہ نا ملاقات کا اہتمام تو انہوں نے کرنا ہے جن کے اوپر یہ الزام نہیں لگا رہے کہ جناب میں ان کی تحویل میں کرنل بٹھایا ہوا ہے اور کرنل کو مخاطب کر کے بلب کی طرح منہ کر کے باتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب پہلے بھی یہ کرتے تھے, اب اور زیادہ عمران خان صاحب جو ہو گئے. تو وہ ایک تو میں نے جب پہلی دفعہ 23 دسمبر کو یہ فیصلہ مؤخر ہوا تھا, میں نے ایک ویلاگ کیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا اس میں کہ جناب اگر ابھی فیصلہ سنا دیا جائے تو پھر یہ معاملہ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں بینچ کن ججوں پر مشتمل ہوگا؟ جو احتساب عدالت کی اپیل ہوتی ہے اس کو 2 جج سنتے ہیں, اور وہاں جو گڈ ٹو سی یو کہنے والے جج ہیں, جو خط لکھنے والے جج ہیں, جو بھی ہے یعنی کہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دینے والے عمران خان کو ٹیریان سے لے کے توشہ خانہ 2 اور جو بھی کیسز ہیں وہاں گئے ہیں, سب میں عمران خان کو ریلیف ملا ہے. تو پھر ان کی جانبداری جو ہے یا غیر جانبداری ہے اس پہ بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں دوسری طرف سے, جناب یہ نہیں بنتا تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, یہ کہاں سے انہوں نے قانون نکال لیا, یہ ریلیف کیسے مل گیا. جو ساری باتیں سامنے آتی ہیں نا, تو پھر کم از کم وہاں کچھ ایسے جج تو ہونے چاہیے نا جن پہ مشتمل, جن کی جانبداری پہ شک نہ ہو, جنہوں نے کبھی عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہنے کا موقع نہ ملا ہو. یہ الگ بات ہے, اگر ان کے پاس کیس لگتا ہے تو وہ بھی گڈ ٹو سی یو کہہ سکتے ہیں ان کو. تو وہ جناب اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 نئے جج جو ہیں وہ ان کا تقرر ہونے والا ہے, اور اس حوالے سے 17 جنوری کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے. نام شام جو ہیں نئے ججوں کے وہ بھیجے جا چکے ہوئے ہیں. تو اگر 17 جنوری کو یہ نئے ججز ظاہر آ جائیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے ان کا نوٹیفکیشن ہوگا, پھر حلف ہوگا. اگر اپیل جاتی ہے اس کیس کی تو پھر نیا بینچ بھی بن سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عامر فاروق صاحب اپنے ساتھ کسی نئے جج کو بٹھا لیں, یا پھر نئے ججوں پر مشتمل جو ہے وہ ایک بنا دیں, بینچ بنا دیں, ڈویژن بینچ, جو ان مقدمات کی سماعت کرے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور دوسری جو بات یہ ہے کہ یہ کیا عمران خان بری ہونے والے ہیں؟ اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے, مثبت پیش رفت جس کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے, تو کیا عمران خان کو اس کیس سے بری کر دیا جائے گا؟ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس دشت کی سیاہی کرتے ہوئے گزرا ہے. کورٹ رپورٹنگ کی ہے میں نے, اب بھی کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں. تو مختلف ججز کے ساتھ میرا اس حوالے سے تبادلہ خیال ہوا کہ جناب اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے. ویسے میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں جب یہ فیصلہ مؤخر ہوا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو عدالتی فیصلے ہیں, سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں, جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق 1 مہینے سے زیادہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھا جا سکتا, اس لیے 18 جنوری سے پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا. اب لوگ تو جوڑ رہے ہیں اس کیس کے ساتھ. میں نے ان سے پوچھا کہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد تاخیر کس صورت میں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جناب 2 صورتیں ہوتی ہیں. فیصلہ اگر جج صاحب نے یہ ذہن بنا لیا ہے بحث کے دوران اور ٹرائل کے دوران کہ جناب شہادتیں جو یہ ناکافی ہیں, تو پھر اس کے لیے فیصلہ لکھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. یہ بریت کا فیصلہ لکھنا بقول ان کے آسان ہوتا ہے, لیکن جو سزا دینے کا معاملہ ہوتا ہے, جو تمام شہادتیں, ایک ایک شہادت جو جج کے سامنے یا عدالت میں پیش ہوئی ہوتی ہے, اس کی وہ کڑی سے کڑی ملانا ضروری ہوتا ہے. ان شہادتوں کو ایک لائن یا ایک سیدھ میں لانے کے لیے جو فیصلہ لکھنے والا جج ہوتا ہے اس کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. تو اگر یہ واقعتاً یہی صورتحال ہے تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ بریت شریعت والا معاملہ نہیں ہے. مذاکرات جس طرف بھی جائیں, یہ سزا کا کیس ہے, اور اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جناب نیب میں ان کو پہلے بھی نیب سکریت عمران خان کو سزا ہو چکی ہوئی ہے. تو اس لیے جب ایک ہی جرم 2 بار کیا جائے تو پھر اس میں فل ڈوز دی جاتی ہے. یعنی عمران خان کے لیے میں دیکھ رہا ہوں اس کیس میں کہ 14 سال قید کی سزا مجھے نظر آ رہی ہے. تو میں بھی بشرا بیگم کو کچھ سزا کم ہو جائے, خاتون ہونے کا کچھ معاملہ ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے, 10 سال ہو جائے, 14 سال بھی ہو سکتے, 10 سے 14 سال تک پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ بشرا بیگم کو, اور 14 سال جو ہے قید بامشقت عمران خان کو, جائیداد کی کٹکی, اور وہ جو مال مسروقہ ہے جو انہوں نے مال شال بنایا القادر یونیورسٹی کے نام پہ, وہ مال مسروقہ جو ہے وہ ضبط ہو سکتا ہے بھگ سرکار. یہ صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے, اور جو مذاکرات میں تاخیر ہو رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے, عمران خان اس سے ہے پریشان. اب پی ٹی آئی والے ہی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے غصے میں ہیں
کہ یہ جو टीम मुज़ाकराती टीम मैंने बनाई है, जब ये कुछ नहीं कर पा रही, मेरी रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, शायद ये लोग चाहते ही नहीं कि मैं बाहर आऊं, इस तरह की बातें जो हैं पीटीआई के लोग जो हैं वो ये बात बता रहे हैं। तो इमरान खान, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये मुज़ाकरात में जो डिले हो रहा है या जो मुझे लग रहा है कि जनाब ये मुज़ाकरात जो है ये 31 जनवरी से पहले ही इनकी नाकामी का ऐलान हो जाना है, तो ये इमरान खान साहब भी इस बात को समझ रहे हैं, उनको ही पता चल रहा है, और ये इन्होंने सख्त ज़बान लबो लहजा इख्तियार करके भी देख लिया इमरान खान साहब ने, बीच में नरम पड़ के भी देख लिया, मुफाहमत की बात करके भी देख ली। मैंने कमेटी बना दी है, 2-3 इन्होंने जो ट्वीट हैं या जो बयानात दिए हैं, जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, जब वकला ने बाहर आके बताया, उसमें इन्होंने जनाब मुफाहमत की बातें भी की हैं, मुज़ाकरात की बातें भी की हैं, साथ सिविल नाफरमानी वाला जो है वो भी तड़का लगाया हुआ है इमरान खान साहब ने, अपने आप को शो करने के लिए, मैं डटा हूँ, डट के खड़ा हुआ है कप्तान। तो ये अब इमरान खान, जब ऐसी सूरत-हाल हो जाए कि जनाब बंदा बयान भी दे, आगे से कोई रिएक्शन ही ना आए, ये इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया। अब ये एक तरह से उतर आए हैं गालियों पे। अब इन्होंने ये फरमाया है कि जनाब ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो मुझे दबाव में लाने के लिए जनाब ये इन्होंने किया हुआ है, डिले कर रहे हैं वगैरह वगैरह। चलो वो तो एक कानूनी मामला है ना। तो और जो इन्होंने सख्त लबो लहजा अपनी तरफ से इख्तियार करने की कोशिश की है कि शायद इसका कोई रिएक्शन आए उनकी तरफ से, या मेरा प्रेशर जो इनके ऊपर बढ़ रहा है, वो प्रेशर नहीं ले रहे सर जी, मैं बार बार कह रहा हाँ। ਉਹ ਨਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। उन्होंने कोई फैसला कर लिया है और तोड़ कर लिया है। तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब जो शहबाज शरीफ है ना हमारे वज़ीर आज़म, ये तो जनाब हाफिज आसम मुनीर की फवारवी स्टाफ के कठपुतली हैं और अर्दली हैं, पीएन जी होता है शहबाज शरीफ। भाई अगर वो पीएन है तो फिर आप उनकी टीम के साथ, जो हुकूमती टीम है उसके साथ में मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं ना, करें ऐलान आप कि जनाब मैं कठपुतलियों के साथ नहीं करना चाहता। असद कैसर ने कहा है वैसे कि जनाब जो स्टेक होल्डर्स हैं, कल मैंने शायद बता दिया था कि उनको भी जनाब आप ऑन बोर्ड ले लें, तो उन्होंने कहा ऑन बोर्ड ही नहीं, दोनों ने वो अच्छे आप देख लेंगे की करना है। तो ये अब खान साहब इस नहज पे उनका गुस्सा जो है वो पहुंच गया हुआ है। और जो टीम के बारे में इन्होंने कहा है ना, वो मुझे तो कभी कभी सच लगता है कि टीम जो है ये इनकी टीम शायद है ही नहीं। वो जितने भी लोग हैं उस टीम में, उनके जो अस्करी अदारों के साथ तलकात रहे हैं माजी में, उसको भी तो मद्देनजर रखे ना। अब असद कैसर साहब जो है उनका एक ट्वीट है, अच्छा उस ट्वीट में अब जो बंदा एक ट्वीट करते हुए, एक पोस्ट करते हुए इतनी जुर्रत नहीं रखता कि इमरान खान का नाम लिख दे, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लिख दे, पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान तो लिखे ना साहब, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है जनाब अफवाह तफहीम की बात भी की है उन्होंने, अच्छी बात है। उन्होंने जनाब सारी अनाएं शनाएं छोड़ के ना मुल्क के लिए हमें मिल बैठना चाहिए, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मेरे ख्याल असद कैसे नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात बदलने बदलने कोई नहीं, अगे बस खान पे हमें गालियां खानी है। तो वो उन्होंने इमरान खान का नाम लिखने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने लिखा बानी पीटीआई। इस पे पीटीआई वालों ने तनकीद भी की हुई है कि भाई साहब तुसी तो कम से कम इमरान खान का नाम लिख दो ना। वो कहते हैं जनाब मीडिया पे पाबंदी है इमरान खान का नाम, जिन प्रोग्रामों में इमरान खान का नाम लिया जाता है वो फिर कैसे लिया जाता है, ये पता नहीं खुद साख्ता पाबंदी है या वाक़तन लगाई गई है। अगर वाक़तन लगाई गई है तो सारे जियो पे तो सारे प्रोग्रामों में इमरान खान का नाम लिया जाता है। तो अब इमरान खान की मायूसी जो है वो बढ़ती जा रही है और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। जब मायूसी और गुस्सा इंतहा को पहुंच जाता है तो फिर बंदा मजीद गलतियां करता है, और खान साहब से मजीद गलतियों की आप तवक्को रखें। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।